नमस्कार दर्शक बंधु आसतु शुणिबा आजिर अनुचिंता गुड़िक। रावणर अतिशय अहंकार हेतु स्वर्णमयी लंका छारखार होईगला। अत्यधिक अभिमान करिबारु कौरव माने विनाश हेले। अति दान करिबा हेतु बलि राजांकर बंधन घटिला। अतिरु इति हुए, तेणु अति सर्वदा निंदनीय होइथाए। असंभव कथा स्वचक्षुरे देखिथिले मध्य काहा आगरे कहिबा अनुचित। कारण पथर पानी रे भासुछि किंबा माଙ୍କड़ गीत गाउछि, एही कथा कहिले किए बा विश्वास करिब। अन्याय उपाୟରେ अर्जित द्रव्य 10 वर्ष ପାଇଁ रहे, किंतु परे 11 वर्षरे मूल सहित समस्त द्रव्य नाश हुए। विद्याକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ତାହା ବିଷତୁଲ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଅର୍ଜିନ ରୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ଭୋଜନ ବିଷତୁଲ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ପକ୍ଷରେ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ଓ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଯୁବତୀ ନାରୀ ବିଷତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜତ୍ୱ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଉପଦେଶର ମୂଲ୍ୟ ହୀନ। ଯେପରି ମଳୟ ପର୍ବତରୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ଚନ୍ଦନର ସୁବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଉପଦେଶ ତାର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରେ ନାହିଁ।